Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she feel her coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already doing. Feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. Hell high. You see it too? You promised you gave. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's them. They're here. You see them? Look around and you will see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. It's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her.
was afraid of death. Then it was fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Pues muy buena gente, aquí estamos de nuevo. Esperemos que todo se esté escuchando bien y demás. Vale, sí. Que si no se escucha la voz repetida. Y aquí creo un eco de los huevos y nos quedamos sordos vosotros y yo. Vale, como pone el título, voy a hacer el juego lo más speedrun que puedo, ya que las cinemáticas no me las puedo saltar. Y lo único que voy a estar pendiente de escuchar y leer va a ser las runas como las que tenemos aquí delante. Las cuales cuando empecé a jugar yo pensaba que eran puntos de control. Eran puta historia. Use your eyes. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Y así vamos a estar. Solamente escuchando, pues básicamente las runas, las cuales me salté 2. O sea, en el último capítulo que hicimos de la historia, podría haber conseguido el platino. Por 2 runas de mierda. Es que es flipante. Es que si hubiese sabido que eran de información, es que quién sabe, yo qué sé. Hacía hace un y no pasaba nada. Ups, perdón. Que estoy viendo a ver si hay forma de... Es que no hay forma de saltarse. Madre mía, hacer luego cuando lleguemos
que no sé hasta dónde voy a llegar en este directo. Pero madre mía, otra vez hacer el laberinto, lo mal que lo pasé, chaval. Qué mal lo pasé. Pues el resto no tuvo problema, sinceramente. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Bueno, también digo que no voy a decir nada de la historia en adelante, por así decirlo, por si acaso hay alguien que se ve este vídeo por alguna razón para ver esa historia, que vamos, que para verte la historia tienes capítulos, bueno, no sé, creo que quedan 2-3 capítulos aquí en el canal, pero bueno, en mi canal de YouTube, que si no me equivoco lo tengo puesto, ahí lo tengo resubido todos los capítulos, que tengo que hacer la lista. Pero bueno, que por si acaso alguien le da por verse este capítulo para ver la historia, pero vamos, aquí voy a ir embalado y como ahora hablando por encima, porque voy a lo que voy. A por las runas y a pasarme el juego entero, otra vez. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Y allá que me voy yo. Por lo que recuerdo, entonces son tres, por así decirlo, runas que cuentan las historias en cada mapa, digamos, son 3 runas. What's she waiting for? You're not safe. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Veamos a ver, ahora que me doy cuenta, ¿de qué conoce a Truth? Porque en teoría Senua es nórdica, pero es de... es celta. Entonces, a ver, los celtas y los vikingos no se alejan mucho, son prácticamente iguales, pero
A ver, me vendrá ahora mismo aquí un experto diciéndome que no son iguales o tal, no tengo ni puta idea, pero vamos, que no están literalmente en el mismo sitio. Entonces, ¿de qué huevos lo conoce? O sea, porque a mí me suena que tienen unas variantes, bueno, a lo mejor las variantes que tienen ellos no son... No cambia este hombre, pero no sé, me sorprende que siendo, digamos, como una extraña, no sé, que la encuentre, no sé. Es decir, me sorprende siendo una extraña que conozca, digamos, la historia y demás, Go through the gate. Go through pero it. no sé. It's dangerous. It's worked. It's fine. I'll take you. It's safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. Los She nórdicos. was trying to make them go away. O vikingos no, serán los nórdicos. They weren't real. But what good is that? When we are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Y aquí tenemos la tercera. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. O 4. No, no sé. Tengo que pillar. Dead. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. You took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Bueno, estos los puedo matar. Y estos ya no.
Ah, bueno, este sí. Estos son los que ya no puedo. Go. Nada. Ya está, si no puedo hacer nada. Me sorprende que pueda bloquearlo. No lo puedo pegar, pero bloquearlo sí. Tengo que tener los huevos. Vale, el brazo entero. A la cara también llega, por lo que estoy viendo. Sí. Vale, o sea que anterior teníamos bastantes más para sobrevivir y demás. Me acuerdo yo que estaba viendo como un desgraciado. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. El símbolo, la cara esa en la puerta. Oh, Dios mío, cómo veo ya relaciones por todas partes. Es que es increíble. Ahora para que eche para atrás de nuevo. Me lo veo venir. No me pasa nada al principio del juego y ahora sí. That is what Dillian told her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Raven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. In the beginning, there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. Bet you weren't expecting that. Ok. Vamos a ir primero por ilusiones, que fue el que más me jodió. Y nos quitamos el más complicadico de encima. Raven, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. El ilusiones. Follow the path to
his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ok. Ahora que lo que son los recuerdos de la madre, ¿también formarán parte? Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had 3 sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Un momento, pero... el padre de Odín... Ah, bueno, espérate, no. Madre de Dios, ¿a dónde me he ido yo? Madre, menos mal que no he dicho nada. Ya estaba a punto de confundir la historia nórdica con la griega. Joder, qué puñetazo en los morros tengo. Lo flipas. Ay, qué gilipollez iba encima, gorda, menos mal. Qué saturación me ha pegado en un segundo. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a darle velocidad a esto. Aquí, como siempre, hay que mirar a través de los arcos para ver los cambios sucedidos. Lo cojo, miro otra vez. Pues... me jodas que tengo que intentar abrirla. No me acordaba yo de eso. Vale, sí, tengo que intentar abrirla. ¿Qué aguanto? Sí. Tengo que mirar a través de las puertas, de los arquitos. Los arcos de la muerte. Hay puertas. Ya no hay puertas. Magia. Aquí ya no hay miedo, ya no hay temor. Sé todo lo que pasa. Vale, pues algo me dice que las ilusiones de la madre no tienen nada que ver. No lo voy a comprar por si acaso pasa algo, pero... ¿Qué dices? ¡No está! ¡Oh, qué guapo, qué bueno! ¡Qué bien hecha está! Aquí luego está la cabeza de la mama. La mama. ¡Ay, Dios mío! Qué bueno tú, qué bien hecho está. Vale, si viene batallita. Ven, ven aquí, ven, venga, ven, ven. Vosotros no sois nada. Vosotros ya sois basura. Venga, ven.
No sois nada. Que ni siquiera he ido a bloquear, ya he ido a probar cositas nuevas. Esa mierda pocas veces la utilicé, bueno, la descubrí en la batalla más épica que hay, por lo menos por mi parte en este juego. No, me sorprendió un montón. Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Drew. Una batalla epiquísima. No sé si la puedes repetir, la verdad. Ahí estaba, vamos, en mi momento más. En el momento más auge del juego para mí. Vale. Por aquí no veo ninguna runa. No sé, en algún momento voy a tener que pararme a ver dónde habían runas. Me pica la oreja. Do you feel it? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world. Another forest itself. Another gate. He's watching. You know what to do. Stay back. Don't worry. It's not safe. Don't listen to them. To break the seal, Okay. align the ravens with the mark of Valravan. Pues nada. Hay que construir aquí una torre, nos podemos subir. Can't you see? Vamos ya rápido. Es que realmente sí tarda poco en hacer todo esto. Well, they hear something. Challenge me. If you hear us, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Que no hay nadie, sí, no, por favor. Si esto son todas ilusiones. Is she lost? Dios mío, qué pesadito está este hombre. Dios mío, mi espalda. The worlds of her native land. Berries, roots, rabbits. It's not uncommon, you see. Esto, pues bueno, sí, vamos. Vamos a ver si tenemos que andar por aquí. Some like truth become gallant. Que sí, está ahí, pero no está ahí. Others, Oh, Dios mío, no me esperaba. to purge a curse Yo voy a abrir la puerta por si acaso, no sé yo si tiene algo que ver. or forever change. No, puede ser. Espera. Sí tiene algo que ver, ¿no? Estaba aquí el hueco, ¿no? No estaba por aquí. ¿Dónde estaba esa runa? No me acuerdo yo. Me suena que estaba por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Qué pesado que sí, cállate un mes. Vale.
Vale, vale. Pues todo cerca, hostia, pues... Uf, no la recordaba yo ahí. Así, mírala. Uf, madre mía, me había perdido por un momento. Pues apañado, si ya había así... Ay, cuanto más me acerque, más me acordaré. Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the oak tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own. He drank from the well and traded one way of seeing. Ah, vale, tócate. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. She can get out. Must be magic. Dark magic. A tree. Magic. It's a magic. How can she get up? Ups, perdón. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Vale, ahora puedo ir por la puerta de aquí y pirarme. We picture fear, Vale, ya estamos aquí. creature in the night. Está la puerta por la que saldremos luego, pero no se puede entrar ahora mismo. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that Batallita just because aquí. you cannot see the thread, Aparece aquí, creo. it doesn't mean that it's not already here. Venga, apárecete. Aquí está. ¿Dónde ibas tú? Finish this. Ahí ya no puedo. Que no me toques tú. ¿Estás quieto? It's nearly over. Finish it. Cago en todo. O sea, para adelante y atacar puedo, pero tardo muchísimo. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ok. Vale, por ahí no. Sorprende que aún queden cadáveres y demás, porque esto en teoría lleva aquí tiempo. En teoría. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return.
Senua does. Ok, aquí está el otro, perfecto. When darkness speaks, Me acuerdo. it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Sí, cállate, hombre, que no he escuchado hablar al hombre. Exile makes sense when you realize Joder. that you were never really home in the first Que place. sí. And each day he sends them out to fly. No. All the Northmen say that Odin has 2 ravens. Their names are Thought and Memory. And each day he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide, and for this reason, he is called the Raven God. Senua, like Odin, you must seek wisdom through thought and memory, if you are to succeed in your quest. Ok. Aquí, como os he visto, ya hemos terminado como una historia, por así decirlo. Ya que por lo menos descubrí por mi parte que cada vez que dice Senua, que la llama ella, como que termina la historia, porque ya la siguiente te cuenta de otra cosa diferente. Uf, ya me está entrando mi calor, chaval. ¿Qué hora es? Las 12. Joder. Uf, lo tengo todo apagado y me estoy asando vivo aquí. La consola que además la tendría que limpiar. Porque con el calor. Vale, ahora el lío de los arcos. Qué pereza, chaval. Esto no sé si funciona. No, esto aún no funciona. Tengo que activar la puerta esta. Tengo que atravesar los 2 arcos para que desaparezcan todos los cuervos. La verdad es que me sorprende que trozos de un triángulo sean cuervos. Pero bueno. Ok. Perfecto. Vamos a trozamos rapidito. This reminds her of the forest. Which forest? Bueno, también lo podemos haber hecho al revés, que creo que es como lo hice la primera vez. She worked too well, so long. Creo. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own dark. Did she? Ahora abrimos el lugar. Perfecto. but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Y aquí está el boquete, ¿puede ser? She wanted to marry. Bien. Vale, entonces lo confundo con el anterior. But it didn't work. She thought her curse would affect him. Cada vez se iba a escuchar una historia. Darkness would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him Joder. too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Vale, espera que se calle. Druth helped her. Were revealed to Odin. No, empieza de nuevo. Men say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ok.
Ay, que ahora tengo que perder. Joder. Sabía yo. Esto es lo que me da pereza, tío, de los arcos. Por eso es el primero que me quiero quitar. Porque tienes que estar todo el rato regresando para atrás. Por lo menos con el del fuego era... Pasaba una zona y tía, correr. Ya está. Ahora tengo que pasar atrás por el arco para que se cree el puente. No sé yo si las runas tienen que tener los colores o algo así. Que me suena a mí que en algunas salían otros colores y otras formas en las runas. No sé si eso es escalatorio. No sé. The ravens. They're gone. No, half of them. Raven. Sounds Raven es cuerpo. ¿En serio? ¿Por eso Raven se llama Raven? La mejor de todas, la verdad. Los demás son inútiles. No longer felt fit for this world. Bueno, están bien los demás, pero She almost gave in to the dark. es la que más mamá está, la verdad. Es poderosa. She Además el personaje está remembered her promise. currado. Mejor no... Aquí todo el mundo está diciendo, ¿qué hiciste de imbécil ahora? And killed ¿De qué me está hablando? which had become. Por encima del diálogo de los juegos. Es que aquí hemos venido lo que hemos venido. No será porque en teoría tengo que darle a la X para sortear obstáculos. Pero como que soltar obstáculos en mi güey. ¿Dónde está el arco? Hay un arco por aquí, ¿no? Y había muy buena. the ravens. They were gone. No. Tus Raven. There's three. Where have they gone? Raven, la bruja blanca. Looking back, she was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow, Ok. smallest hints of shape, sound, or thought. Y ahora batalla con el... Bueno, aún tengo que hacer... Uf, qué coñazo ahora hacer todo lo de los árboles. Before she knew, Bueno, todo lo del árbol, eso es raro. the darkness had her in its claws. Hostia, espérate. No me digas que lo tenía que hacer de ahí. Ay, que lo tenía que haber hecho de ahí. Me cago en todo. Ahora de pasar para arriba, joder. Ya no me acordaba, tío, que tenía que juntarlos de nuevo. De ahí tendría que haberle dado aquí. Teóricamente. Va, qué pereza ahora otra vez para allá. Todo por el platino. Un platino en inglés. Uy, que me voy a cagar en todo. Vale, ahora formamos el cuervito este feo. The gate is open. Open. There is no Ah, sube más rápido. sense of the darkness. Yes. From Lord her. Me pregunto si cuando te lanzas las dos cuchillas puedo bloquearlas también.
Aquí estamos. Ok. Primer pasillito, ahí está. Vale, para pasar por allí tengo que pasar por el arco de por allá. Aquí está. Si no, ya está. Si no. Creo que no movió nada, ¿eh? No ha cambiado nada. ¿He ido primero al que no debía? No creo que da igual, ¿no? Más el único camino, ¿no? Ah, joder, tócate los huevos. Joder, haciéndolo yo todo aquí para nada. Overcome Valravan's final illusion that this is king. You can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Ahora sí. ¿Quién quiere ir lo más rápido posible, tío? Speak to me, Druth. Baja, hombre. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again. Un segundo, me está llamando el teléfono, ahora vuelvo.
Vale, genial. Me ha surgido un problema técnico, tengo que irme un momento. No voy a tardar más de, yo qué sé. Bueno, así depende de lo que haya. Si hay gente o no, pero vamos, en teoría debería tardar 10, 15 minutos. Demasiado es, pero no tengo otra cosa que hacer. Así que nada, yo qué sé. Os dejo por lo menos aquí con las voces, sonido y demás. No sé qué pasará si me quedo aquí quieto. Pero bueno, os dejo aquí y nada, vuelvo en un momento. Before these dark times.
Ya estoy aquí. Dios. Vale. Dios mío, me voy a morir yo aquí. Joder. Mierda el puto ordenador. La gente quiere ordenadores de los huevos, no sé para qué, quieren mierda. Vale, continuemos. Vale, 1:20 ya. Ah, es que está bien, pero... Joder. Venga, Selma, pasito, 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 pasito. No te caigas, tira para adelante. Venga, vamos. Ahora el Cuervus. The gate is open. Open. I know it from the wilds. It's coming back for me. I'm still here. Are you okay? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the Sácale darkness. espejo. Wilds! Cabrón. Bloqueado. He's down. Finish it. Finish it. Strike it. Cabrón, te he esquivado. She's injured. She's not gonna make it. Pero si te estoy esquivando. Oye, no me está gustando eso, ¿eh? Eso está mal hecho. It's not over. It's not over. It's not over. Do it. Do it. Close. Shit. Behind you. You won. Venga, a ver. Hurt. There's blood. Joder.
Vale, eso no sé por lo que es. ¡Oh, sí se puede bloquear! ¿Qué dice? Cabrito. Uf. She's nearly there. They're winning. Take him down. They surround him. Defend yourself. You won. ¡Asqueroso de mierda! ¡Quita! End it, Lucas. Now. Joder. ¡Bah! Beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time. Fuera de aquí. The mark of Valravan. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. Me encanta porque If it weren't for truth, está a punto de pillar, o bueno, he pillado por los putos minions. heard his stories of the Northmen. Los malditos esbirros, tío. Siempre son los que tocan los huevos. To find Dillion's soul. Manda la porra el Kena, tío. El platino del Kena, porque me pasó el juego por un puto jefe con minions. Yo no entiendo qué pesados son con poner minions, tío, en los juegos. Menudo coñazo. Vale, pues esto ha terminado, por lo que creo la visionada madre de Senua no tiene nada que ver
Es decir, no sirven para nada. Así que no entiendo muy bien para qué están ahí, pero bueno, yo por si acaso voy a mirar las visiones de la madre. Por cierto, lo pensé cuando estuve jugando la primera vez y no lo dije. Que me parece un buen detalle, aunque ahora mismo sea un coñazo, por lo menos ahora mismo un coñazo porque lo estoy repitiendo y lo tengo bastante fresco el juego. Pero un detallazo que después de haber llegado hasta esa zona tenga que volver para atrás. Tenga que volver a repetirlo todo. Es decir, todo el camino hacia atrás me refiero. O sea que me parece un buen detalle. Es que tengas que hacerlo todo de nuevo. Que no sé si otros juegos también lo han hecho. Sinceramente ahora mismo no sabría si alguno más lo ha hecho o no. Pero no sé. Ahora está aquí la calzada madre. Yo voy a hacerlo por si acaso. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld. The underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? It was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a La time urdimbre. from the dark, Urdimbre. Nueva palabra, hija. but when it did go, it first came for her mother. Ahora por el fuego. Senua still sees her face from time El to fogoso. time, hidden Como mi skin de Moira. like she's still watching over. No sé si voy a tener que partir el especial en 3. Más no sé ni siquiera si en este... En este voy a intentar llegar hasta el de fuego. Pero no sé si voy a llegar. La verdad. Que llevamos poco, llevamos 1 hora y media. Tardaré a lo mejor media hora en llegar allí. Pero... no sé. Coño, ¿qué haces tú aquí, desgraciado? Eso no me lo esperaba, ya no me acordaba de eso. Cabrito. You're close. Me he cabreado, ya está. She's injured. She can still do it. He's gone. He's down. Cago en todo. She needs to go back. She can't.
No se abre porque aún no he ido. Se está viendo un poco mal el directo, no me está gustando nada. The fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. Ah, aquí ya se me ha She abierto. found the wretched old fool on her way back Okay. from the wilds. Pues vamos a ver. Outcast. He's badly burnt all over. She took pity on him, for he was not El de fuego sinceramente me parece más sencillo porque lo único que tengo que hacer es correr. He spoke of his own darkness. Este ha sido más... El otro ha sido más por culero, más tocamiento de huevos. Este es más... más easy. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars, fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Así que pues... conforme avance, pues empezaré a sudar de lo que estén diciendo. Cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world. Ah, vaya. Ese parón ha sido increíblemente innecesario. Uf, vale, que había pelea. Y luego no me acuerdo yo de esas letras, dónde estaban. Me acuerdo de una. ¿Dónde ibas tú? Decoración. Come this far. Surprise! Vaya. I can still smell it. Ok. Sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still Vale, creo que ya me acuerdo de dónde estaba. it's carried in the wind. Hear them too. Estaba aquí, que esto me acuerdo. Y la otra creo que estaba en el medio. And I still hear them now. No sé, creo que era una sombra. Estaba por aquí, quiero recordar. O era un... Vale, no era con este palo. Vale, era aquí, con esto. ¿Este puede ser? ¡Va! Madre mía, papu, ¿cómo me acuerdo? Ya, lo flipa. Literal, ¿eh? Ay, Dios mío. Look towards the gate, and you will see that it has my lands. I their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. Vamos
avanzando. Lo. Pero no estás dejándome ninguno, porque luego volver a por los que me he dejado. Apaga y vámonos. And I'm still here to fight it. ¿Otra vez? Tío, dejadme salir de aquí, cabrones. Me cago en todo, tío. Puto juego de mierda. She's hurt. She's injured. She was behind you. Behind you. It's nearly over. Finish. You run. Behind you. Tío, si lo estoy esquivando, joder. She's hurt. She won't make it. Pero si le estoy... ¿Qué dices? Ay, qué falso, chaval. Le he dado. Nada. Increíble que me hayan matado a los putos subnormales estos, de verdad. Es surrealista. Macho, yo pensando, venga, no voy a morir ni una. Me matan los putos imbéciles estos, de verdad. Que me tocan los huevos. Que pierda por putos minions de mierda, tío. Uno bloqueándome el sitio ahí en la pared. Es que es surrealista, tío. Venga, empezamos bien. Peso de mierda tú también, tío. Finish this. End it now. Joder, ya. Coño. When you see a fire gate of soot, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspelheim, and that the dead walk through. Uf.
soot. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Vale, por ahí no puedo ir. Esa es la puerta principal. Y aquí tenemos How will she get through? otra historia. She'll need to find The another. Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Ok. Sinceramente, no sé por qué no corre más. ¿Por qué no hicieron que corriese más? She needs to find it. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. It's too far. Para. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Están mandando WhatsApp. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way Callarse, quiero que hable este. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Tengo que hacer todo este caminito. In their eyes, but they just screamed like helpless pigs. No, hombre, transmitiendo solamente lo del micrófono, no, venga ya. No me jodas, chaval. Irse a tomar por culo, me cago en todos los muertos, chaval. Pues nada, pues aquí se va a quedar, ya está. Vale, me toca los huevos el internet, pues nada. Vale, pues aquí lo voy a dejar. Voy a ver si le hago una raid a alguien. A ver si... No, pero yo lo que quiero es ver... Bueno, pues nada, pues lo voy a dejar aquí en lo del fuego. Voy a salirme incluso al menú principal. No sé dónde me dejará, pero bueno. Lo que yo quiero es... hacer una raid, pero... a alguien así, como tal, a alguien random. Pero yo no quiero canales, yo lo que quiero es hacerle a alguien una raid a alguien, pero para... Pues nada. Que yo quiero buscar un canal y entonces enviárselo a alguien que esté
alguien que esté jugando algún, yo qué sé, al Hellblade concretamente, si es posible. Mola que estoy con el panel de táctil este de escribir. Bueno, eso es lo que hace este hombre. O voy a intentarlo. Es ruso por lo que parece. Lo que quiero es ver cómo... le meto yo la raid. Bueno, le copio el nombre y ya está. Mira, está con el jabalí, está a punto de terminar ya. Ok. Tiene 3 espectadores. Está con el jabalí aquí. Pues nada, pues os dejo con este ruso. Tampoco de cosa, ¿verdad? Este señor, la verdad. Con la cabeza que ya, pero bueno. Yo qué sé. Quien me ha caído bien al principio en 3 segundos. Así que nada, os dejo con esta gente si a alguien le interesa. Y cuando la conexión le dé la gana de irme bien, pues seguiremos. Chao.